बिजनेस पति पिच करना मनदी तला वेबसाइट ऑफ जी ओड फॉर्म्स अद तलाम सबमिट कर अत इले मारी तुमको कैदी पर्टिकुलर कन कैदी इन्वेस्टमेंट्स अद मोगो अप्रोच करवाई मी अविनो अला फोरम अविनो मी खंडी जी मी इन्वेस्ट करना जेमली मी अला फोरम मोगो अविनो मी खंडी जवाई तलाम अविनो कौन उंगदी इंटरेस्ट तला अविनो क्वालिफाई होयस क्वालिफिकेशन भी सता उसके बिजनेस का अविनो इन्वेस्टमेंट अबुना सो क्वालिफाई होता अविनो मी मोर साइड मरी मी काय करवाई ना मी इला अविनो इला प्रेजेंट करवाई Avraam Ami minatella vedurubadini programugo next segment kayamani sesna viewers question ami evigino turapati one intro denatika mavigino jugutonu sangyasi enga kalai edsetta maduram edsetta enu ila madrikkariyam jugudanga kalayesi couple of people evigin karanasnadi ondadano 7 Avraam seta ondadano avi enu mara first employer tenumoga menigina evigino tenu evigin tela memory share kelasi अंगोवतना अभी कायम नासमदी भी इंगा कलाई आना अभी ना अवरा समूगम में क्या मैंने अंगा कलाना गेविनी वो दोनों मिलासी त्यार तो तेना अभी किनो तुरजल काय पुसना के हवरस्की तेलपरा अभी ना अंगा क्वेश्चंस कन धड्डी दिया आमी आते तेला तुरजल पुसवेसी एंजल इन्वेस्टर में किनो ऐकनी पड़ रही एंजल नेटवर्क में ऐकनी पड़ रही बट अभी किनो तेलपति चुकुदंगा कलाना में लग गया तेलपति तुम्हें संगुआ अतविनो और बिजनेस में अविनो कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है अविनो कैन बी at a bank mari ami loan kallariya at we borrow karre mari illa investments from different people we are taking illa could be from venture capitalist or angel funding usually kan kai karre na small amount but small amount manariya could be between 10 lakhs to 1 crore and the small equity that in exchange for this money so the angel investor manariya starting stage kan try. So tell us basically about angel investing. Angel investing means me basically T network me set. Indian angel network, native angel network. Indian angel network India around 200 to 250 investors businesses identify kari talam invest karta. Native angel network based out of Tamil Nadu. So we startups who want seed capital, Pajoria angel investment, but a group of consortium and cherry invest concept. So almost 200 members per kim set. So opportunity startup Roy Pajoras business plan complete presentation CD tenga the projections chokotsa the business opportunity chokotsa chokoda scalable gan serve nadi telam invest karata investment me la mari 3-4 investments kerrasi so ls basically the concept of angel investing. Okay, me again a question kon puse min sangata hodanide so tala sangudu so adutha on follow up question le puse ella question avigino sakti manatanu pusirasi atatmi sange tholigino ondage kai kalaras manadi atavanga onda business harmange enna lagaras manadi tala help karata men gan semini kalarasi but avigin askidanga avigino ella madri help karata men gan semini kalana so tela kona tumi tunga kona approach karna tunga mana ada tela angel network kona approach karna kai madri presentation dena tela pati voice sangwa tenga websites telama vinisi tum kaidi on particular business pati pitch karna manadi tela website of g on forms telam submit karadi the native Indian angel network na almost every month 500 to 1000 applications away telam tena cd shortlist kari tena sangan but the kon members me avanga kalayasnadi tenga members ka avanga direct approach karibli ella we submit karvo ella savo
if they are interested the sponsor harassment tela chances ata ata ile mari tumko kaidi particular kan kaidi investments ata mogo approach karwai me la forum me khaliji me invest kenna jeyamali me la forum ga me khalli jawai tala ma phone ungadi interest tala qualify hoyes qualification me sata aski business ga investment abuna so qualify hota me mora side mari me gai karwai na me la present karwai suppose select hoyes nadi then people will be interested so tela mari karwai so more contact details me share karo so tumi definitely kan like karwai otherwise native angel network me tumi google search kara asnadi websites tolam tumi direct karni tumi contact karo tumi help karas mani sangaria vijku santosh kan laga rasi jku danno ata angote follow up question kaim nadi illa angel network avino private man gyan ata individual na avino help karariya tele madri ata government avinchku small scale businesses ke avino help karata nandi roi deriya loan deriya min manariya adu telagagin laga kai vyatyasu adu kobba avin government ka approach karna kobba avin individual na approach karna angel network approach karna adu actually ella depending on the connections please pajoria the government approach karna manadi talam sada und difficulties kalai so avanga tella maybe kogadi the government of kalayasna avanga push karta influence karta option really tella best option but telamali tunga fund ikka avemni avanga I mean expect kare alavu tanga avanga abayamni kalana but ellam flexibility sata illa private investors manatolu whether you 25 லட்சம் பஜேகி 1 கோடி பஜேகி 2 கோடி பஜேகி தலாம புஸ்வாய் பட் இல்ல கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் செட்டப்னா இக்க கேப் நீ under high இல்ல கேப் இல்லாம ஸ்கர்த்தம் சேம்னி செட் அத தமிழ்நாடு மவினோ த ரீசன்ட் கன வினோ த டான்சம் நிறைய உண்ட சப்பட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அத தலாம வினோ they are on the fund on the create कर रहा सी जगह जो कंपनीज अप्लाई कर रहा सी शिवराज सर in मदरे budaya tena sila CEO can take over career as non government official that is not IAS IPS nata he has taken is the appointed CEO so tena ila float career so tenamli pusasi tum kalaya kontiriya ila apply kerni sangyasni sangirasi mithara link daddasu tela tumi viewers ku share karvayo ಓಕೆ ದಾ ಆತ ಅವರ ವೀವರ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪುಸಿಯೋದೆ ತೆಂಗಾವಿ ತೆಂಗ ಪಜೋಹೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಬಿರಾಯಿಗೆ ಮಿ ಹೊಡರ್ತ ಆತ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಸಿನಿ ಕಾಯಮನದಿ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮವಿಗಿನೋ ಆಮೆ ಇಜ್ಕು ಐಕಿನಿ ಪಡರಾಸ್ ಆಮೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಗ ಅಡಿಚೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹನ್ಮಂಕರರಿಯ அவங்க ಕಳೆಯತೋ ನವಿಗಿನ ಕಂಪನಿ ಹನ್ಮಂಕರಂಜಾರಿಯ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಆತ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕವಿಗಿನೋ ಎಲ್ಲ ಮಾದ್ರಿಜ್ಕು ಐಕಿನಿ ಪಡಾರಸಿ ಆತ ಅವರ ವೀವರ್ ಗಣೇಶ್ ಮನತ ನವಿಗಿನ ಪುಸಿರಾಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಮದರಂ ಹನ್ಮಂಗರಯವಿ ಕಳವು ಅವಿಗಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕನ್ ಹೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು कोयम्बटूर संगाड़ी कंपेयर करा दे बिकिनो मदरम हनुमंकर रेवी उन चोकड़ा आइडिया या तेला प्रोस्पेक्ट कोन स किरिमने एले चोकड़ क्वेश्चन एले ಎಲ್ಲ ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಪುಸ್ರಿಯದಿ ಮೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಬಿಡಿ ನೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈಮು ಕೆರುವ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆರುವ ಸಗಿರೋ ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಕೋಡ್ ಹನುಮಂಗರಕಾಯಿ ಚೊಕ್ಕಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದ ಮದುರೆ ಚೊಕ್ಕಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜೇಟ್ರಿಯ ಐ ಮೀನ್ ಹೌಡರಿಯ ಮಾರಿ ನಾಮ್ ದಡಿ few handful of companies hodaya atha almost the last 1 year 20 companies have big companies have taken the development center at Hannumangiriya Aptian is then Zoho is mari ju companies have the Madurai Lauta branch start kar rasi so in the siyasmanadi startup kennamanadi location is not very critical to business chukad yasna kodrivana Hannumangirvai Madurai definite kan girvai kaamna chukad talents ata ju colleges ata and in the Madurai talent Madurai mu thulna manadi ami Madurai ga ami kenna tochi me mora company start kadolni kauchi Madurai ni askinu pusas kauchi Bangalore start karna sitana in Delhi or somewhere but me specifically sange I want only from my hometown kame chukka talents ata aski
opportunities அவங்க ஷூர்గా நான் டெஃபினட் கண்ட்றேன் நீ சங்கே இதே மாதிரி இந்த இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த சலரசி இந்த மதுரை இஸ் டெஃபினெட்லி compare to be specific and compare kiri possessment Madurai is equal to Coimbatore in the situation for startups. Chokot sangyastella Madurai especially again atala corona vetra vichkudunu avigino gummarli kaam kartawadu tenga area jigino ten kaam karariya tevolo win tenga area develop kartamli saran sanje so tella tisani lagarasi angonda actually follow up question avigino angonda danu kusire saravana manatanu kusirasi elamli avi kittadata tella related madri lagarasti sanga answer related madri then kai kusire manadi ada Madurai very barada over college students navigino ikka qualified gan sir then avigin tanga nijamu teramasaya unda chokkod industry jatadu tella madri kusirasi telladu avigin timi avigino individual gan timi talent develop kartadu timi kaidi plan thulrasi okay atavino Madurai or anywhere colleges me kalasmadi students avino once they complete and graduation complete kartolo avino tenu freshers kuno avan tenga subject be computer science chodrasna tenga subjects strong and rano or the bcom chodrasna tenga area strong and rano but technology me avatolo practical knowledge me satolo they will need to be trained the training avino hatha ishtam then hatha avino main ga avino tenga communication skills and soft skills illa very very important illa and English language illa language communication skill soft skill illa aspects of are when unna they need thenga colleges ango importance dana illa three aspects kana language ga importance I think school level umri derisi tenga communication on the long run chokadrai but ella ami face karade ata interview gata avara asnadi in the every Monday avanga interview rai around 10-15 walk in 7 avathol sedi 75% English test fail hoya basic English communication tenga problems rai soft skills weaken rai ella aspects it ella healthy total I reject karta musna ये healthy train करे दिया so on 1 month or 2 months train करी तराम technical knowledge में train करी तेंगा तेला तंग तेंगा recruit करे दिया so एला ASCII colleges ASCII students बनाना एला तेंगा importance college में काय दे रही कि तेला तंग करे दिया but importance एला particular aspects दियास में दी आंगो काम main simple का मुझे but technical का ASCII तेंगा training दे रही so anybody who joins tenga train ketti telada recruit kerariya so tella it has been there start company start karta amri attari kella sata atto simple kan sata mudadi van question gan hodaya atto avatodu see tana oralu knowledge study avaras mudadi telamli rahana so total gan blank kan avanu train full gan basics is kadidana kinda basic strong and right tella train kari avangu tenga recruit keradu so less difference atavi tumi tura company tumi recruit keratanga tela training deriya tela pati okay telen nada in general kanu tumi kaidi one institution mari hanman keri enga talent development karna tela madri tunga kaidi one ideas hai ni tela mari konni plan ni actually chuko ideas but time ni lechko kennam la ariya ni sangari in the need of the hour the pajo hore illa in the we have to get the opportunities ratolo for the fresher in the Java requirement Java developer requirement setup nadi direct fresher gan ji kaam apata kishtamu but train kari on 6 months course mari on kari tela ji kerasmo easy gan kaam abudai tela mari on gap set tella on business opportunities so tumi ella watch karare amna tumi ella mari start kerasna tumi definite kana chokod success avai so ella ni mind am set but kerta musari okay da
आता ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವಿ ಅವರ ವಿವರವಿ ರಾಜೀವ್ ಮನತನ್ ಪುಸಿರಾಸಿ ಆಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಮಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗ ವಿಗಿನೋ ಸಂಹೌ ಅವಿ ತಿಮಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಮಿ ಕೆತ್ರಿಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೋ ದೆನ್ ಪುಸಿರಾಸಿ ತಿಮಿ ಆತ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಗನ್ ಸತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಲ ಪ್ರಕಾರ ರಾಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅವಿಗಿನೋ ಬುಸರ ಕೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಗ ಅವಿಗಿನೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಬ್ರ ಕೈ ತುಂಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇಯ ಕೆರಿ ಪುಸಿರಾಸಿ ತುಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಗೆ ಮೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಬ್ರ ಕೊನಿ ಕಳೌಪ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿ ಕೆರಿಗಿನೋ ಸೊ ಆಮಿ ಹೊಡರಿಯ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ you have that interest kenna mante interest tumi ka politics ma vaina monga actually I know straight forward gan rahata mo actually mora policy talasi kai gan reka me straight kan matagaro la double but ila oda mind um tholi amunta barat sangare telamari usual kenna oda cricket ege tela thinking or hana and ಒಡದಾಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಕರ್ದ ಉಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಆಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪ್ರಕೆನ್ನ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಪಜೆ ಹೊರಿಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಮು ಸೆಟ್ ಹೋಣ ಎಲ್ಲ ಶೋರ್ ಕಟ್ ಮಿಸ್ನ ಸೊ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದ ತುಮಿ ಅವಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಸಂಗೇಯ ಓಕೆ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ actually ನಾವೇನೋ ಎಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಅವೇನೋ ಜುಲೈ ಮಾವೇನೋ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ ಅವೇನೋ ಮಿಜು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ कर रही है ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾವಿನೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿ 4 years हो रही है क्लब 55 members ಅತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ ಅವಿನೋ ಮಿತಲ ಕರಿಯ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವೆಲಾಮ ವಿನು ಜು ಎಲಾಮ್ ಚು ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಮಿ ಕೆನಮ್ನಿ ಮೈಂಡ್ ಸತ ಮೋಗೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೋ ಪತಿ ಮನ मोर पैशन अविनो ट्रैवलिंग so almost 40 countries ni travel kar rasi so ella mora I want to keep traveling whenever possible so ella mora passion ella last question no undadeno pusirasi sasi manaretanu pusirasi en kai pusirasi manadi onda entrepreneur kona illa I think jugudaga applicable mallari politician kona manadi ella applicable si but tunga avigin specific an pusaravi onda entrepreneur kona manadi kai avijku important खास पजेगी इन्वेस्ट करता खास पजेगी मीना जेदी कस्टमर ने संगाड़ी और वेंडर ने संगाड़ी कम्युनिकेट करता इंतला स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स तुम्ही वाते करेया तेल्ला पजेगी मीना जेदी जस्ट उंडा गट्स रहना ला गट्स रेल्स बाला मुसई ಎಲ್ಲ ಮಾದ್ರಿ ಕೊಲ್ಲ ವಿಗಿನ್ ಜುಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ actually ನಿ ಸಂಗೆ ಅಸ್ಕಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಸಿ ನಿ ವೈ ಪಜ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗೆ ಪಜ ಗಟ್ಸ್ ಪಜ ಅಸ್ಕಿ ಪಜ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಗ ನಾವಿನೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರಣ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ತೈ ಮನಿ ಒಂದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಯದಿ ಕಾಯವನ ಅಚೀವ್ करता ಮುಸ್ತೈ ಸೊ ತೆಲ್ಲಸ್ ಮೀ ಎನಿ ವೆಂಚರ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಏನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಕೆರವಣ ತೆಲ್ಲ ಉಂಟ ಕೆರಾಸ್ಮತ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓಕೆ ದಾ ಸೊ ತಿಮಿ ಅವರ ವೀವರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪರ ಅವಿಗಿನೋ ಚುಕು ಪೊರ್ಮೆಗ ನವಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಗ ನವಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಂಗೆ ಅಸಿ ಚುಕು ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗಾಡಿ ಅವಿಗಿನೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅವಿಗಿನೋ ಮುಚ್ಚ ಅವರಾಮ್ ಅಮಿ ಮನತ ಅವರ ವೆದರ್ ಬದಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಳುವೋ ಕಲಲ್ಲುವೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮು ಅಮಿ ಅವರ ಗೆಸ್ಟ್ ಗು ಒಂದ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವಿಗಿನೋ ಸಂಗುವ ತೆಲಗ ಅವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವರ ಬತಾಮ್ ಅವಿ ಕಾಯಿ ಮೆನನ್ ಮಿನಿ ಮೆನತೆ ಅವಿಗಿನೋ ತೆನೋ ಟ್ರೈ ಕೈ ತೆಂಗ ಕಳೆಯ ಸಂಗುವಾಯ್ ನಿಜ ಟ್ರೈ ಕರುವಾಯ್ ಆತ ಅವಿ ಅಮಿ ತೆಲ ಖಾಳುಂ ಜಿಯಂಗನೋ ಸೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಯ ಮಿನಿ ಸಿಯಾಸ್ಮನದಿ ಬೈಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ತೆಲಗ ಅವಿಗಿನ ಅವರ ಬತಾಮ್ ಅವಿ ಕಾಯಿ ಮೆನನ್ ಎಲ್ಲಗ ತುಂಗ ಒಂದ ಕ್ಲೂ ದನ ಮಿನಿ ಮೆನಾಸ್ಮನದಿ ಅವಿಗಿನು ಎಲ್ಲ ಅವಿಗಿನು ಮಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದ ಪತ್ತ ಕಲಾನಿ ಕುಮರೇಶ್ ದಾ ನೋಬ್ಲಿ ಕಲಾನಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಿಗಿನು ಪಂಕ್ಚಲ ಗೇಮಿನಿ ಮಿನಿ ಮೆನನು ಯಾ ಪಂಕ್ಚಲ ತಿ ಮಗಾಮ್ ಅವಿಗಿನ್ ಸಿಯಾಸ್ಮನದಿ ಅವಿಗಿನ್ ತಲ ಪಾಯ್ ಹೊಳ ಅವಿಗಿನ್ ಸಸ ಕರನ್ ಮಗವಿನ ರಬೆ ಹಾತ್ ಕಿನ್ ಪಾಯ್ ಅವಿಗಿನು ಚೆರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕರ ರಯ ತಲ ಮಗವಿನತೆಯ ಸೊ ತಲ ಮಗವಿನ ತಲ ಪಾಯ್ ರವಿ ಒಂಡವಿ ಸಂ ಕೆಗೆ ಕೆಲ್ಲ ದುರ್ಹನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ ತೆಲಗ ನಾವು ಅವಿ ಪಂಕ್ಚಲ ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಅವಿಗಿನೋ ತೆಲ ಮಾದ್ರಿ ದೌಡದಿ ಹಲ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅವಿಗಿನೋ ಪಂಕ್ಚಲ ಮಿನಿ ಅವಿಗಿನೋ ಮಿನಿ ಮೆನನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವಿಗಿನೋ ಆತ ಆಮಿ ಅವಿಗಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂಡ ಅವಿಗಿನೋ ಈಸಿಗನ್ ಕೆತ್ತುವ ಮ್ಯಾಮಿತೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಆಮಿ ಚಿಕ್ಕೋತ ಯೂಸ್ ಕರದಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಸ ಆಮಿ ಈಸಿಗನ್ ಕೆತ್ತುವಾಗಿರಿಗಿನೋ ಆತ ಅವರ ಟಾನ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಐಕ್ಯಾನ ಅಂಗೆರಂಬತನ ಪ್ರ ಆಮಿ ತೆಲ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಕೆನ te ಬದಲು ಅವಿಗಿನೋ ಕಾಯಿ ಮೆನ್ರಾನ್ ಗಿರೆ ಹೊಡದಿಯ ಈಸಿಗನ್ ಕೆತ್ತುವ ಎನ್ನದಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್
Smugungan kerran pada sangan smugungan. Okay. Sumugam kan kerran. Tamil word ya. Hai. Tella eviginum asagerim kerata. Oh, like okay, asageri. Hi. It's too simple alla mo. Yeah. So ami evigin at words evigin use karariyeni. Ubayog karariyeni. So tella onda easy one. Next one eviginu kumaresda. Kaite onda idea seya. Light. Mana kedaga kai manna or vatam. Light. Diva. Super. ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಕಡೆ ಹಲ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾತಿ तुम्ही एवी स्पोर्टिव गन खाली गेम खेळता गावीनो चिकुदानो ओके आम्ही आता அடுத்த सेगमेंट मो काही आता करणार म्हणजे तुरा लाईफ मध्ये तुरा पती आम्ही इंट्रोडक्शन सांगे मादरी अविनो तुम्ही जुगु गे कंपनीज हरमंगिरिया जुगिया अवार्ड्स खटरासी बुक्स लिखिरासी तलमारी जुगिया सर तेल्लाविन आंगा कळेया बट तुरम ओन्नु माविनो एलएस अविन मी चॉकट कन अचीव कर दिया एलएस मोरा टॉप अवार्ड मोरा वन अवार्ड मनी मनदी एलएस बडी मेल्लरी अन्नता उंड दिसने मिस आगुवागा मोरा फर्स्ट अचीवमेंट as an entrepreneur ni kubbo hoye amnadi at the age of me actually school ratul when I was in 8th standard so tevela vino on a book likhe so ella vino it was on a fun and start career on the 10-page book is ko motta vishayam prana on a story चारदंगा पति और फ्रेंड्स पति स्टोरी अस्टी और राम अविनो और डेमन अवई इंगा मोरडे वजा अविनो तनो धमिजानो तेंगा चेस करे तला मारी रहे और तला मारी और स्टोरी लिखी तला अविनो ज़ेरॉक्स कॉपी करी प्रिंट करी 10-page बुक तेगा बुगुना अविनो हेड ऑफ द डेविल तला अविनो स्कूल में अविनो मी सेल करे और टीचर्स फ्रेंड्स बट 100 कॉपी इरुक्के 10 रुपया तई इरुक्के सो तेल्ला विनो ऑर्डर जाना एंड मोगा मॉडर्न हा मोर टीचर्स विनो कोब्बा मीट के रखाय तो तेल्ला पुसन तेल्ला बुग तू ना लिखे द्रौपदी तेल्ला ऑर्डर राय तेंगा सो तेल्ला मोकलाई तेल्ला विनो entrepreneurial spirit विनो मो तेल्ला टाइम अवे मारी मो तेल्ला आरिया that I would say it as my first achievement. I think more dusra kalai I know achievement me sangata tomorrow I want to achieve more things. So I've written a book tala it's Amazon tala khadwai the struggle is real me on the book likirasi tala mo 10 important people pati tenga life history khandi tala research kari tala pati likirasi तलाम विनो और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चलो डाइवर्स कंट्री है तलाम से दी जैकी चैन पति लिखिरो and Donald Trump pati likiro then I've written about Vijay Mallya so it will be what hodare mari 10 பேர் I expect kar rahe 10 பேர் khana different people tenga pati इतना कागा मो इंस्पायर कर रही है मैं लिखी रसी तो तल्ला उड़ा मरा अचीवमेंट नहीं खलवाई but I'm मी सामना मना that I have to achieve things मुझको have a lot of things in my mind that I want to do so I think less I can think of this right now आता इल्ल बुक विगिनो तुंगा कोल्ला ऑडियंस अदा कोंगा गवीचुको यूज करंटाई इल्ल कैजुअल रीडिंग इल्ल कोनोना चोदवाई it is not a specific audience mani sangana illa business related gan ha illa it is total I guess not anybody can read so it is open for anyone for children for adults for anybody okay da ada तुम्ही नेनपर राहताल्री बोगली के गिरी मनासी तेल्लावी entrepreneur होता मोर स्पिरिट मो सेता गिरी मो कळे अद लिखी देला सेल करेया गिरीनो आता ಎಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಮನದ ಬೊಗ್ಗು ಲಿಕ್ಕದ ವೇಳೆ ಅವಿ ತುಂಗದಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗು ಪತಿ ಹಡನ ವಸ್ಯ
different kan tella me ella oda joke or oda passion or fun kuchi kare I wanted to nijam oda create kenna oda asset create kenna oda illa talent the kanna mana halti ella kare so ella dauchi different tella howly ella kare so ella nijamu tella adala bugu pati tella bugu koni karana kamna tella choga musuna tella mari rai kini so tella republished la karadi because kondidulu choda musna only for kids tella so ella proper book which is tella tauchi ella mari idea through me book like okay da आता our program next segment कायमनी सियासमना देवी धन्नु कलडुवो our life मो आमी ओंड स्टेज अवेतर अविगिनो पर्टिकुलर फिरिसियासमना देविगिनो आमी तेलड आवत्तगु जुगुतनंग हेल्प करन सिलदनो डायरेक्ट गन हेल्प करन सिलदनो अविगिनो तेन हेल्प करेगरे अंग कलाना आमी अडतु थिंकर सियासमना हाइना अवि इल्ल करेय अंग ओंड हेल्पफुल कोन हुदरसी सिलदनो अवि अंग नेगेटिव गन मिले अविगिनो गे कररानु बट तेल्ल मिले अंग अविगिनो एनकरेज करी तेल्ल मि केन्ना मनत ओंड गे अवर मोन्नु अवि अवि अचीव कररव so tela madri tumi avigino onda thindanga dhannu sangulna mini me haudas manadi our program gu atta tumi kaladuvai first sanganam nadi mora maths teacher avino Mrs. Malini Ranganathan then avino enga halti mi maths avino 197 kadaya so tella avino hodanu jana mo maths ubbomli opana 7th standard ri then avino tenga halti me maths me chopad dikya and chopad mark kadaya and when close mogo so tenga halti me mo chopad like odra avriya one of the main reasons anguta or English teacher Shadi Mohan very important person tenga halti more language pura కొన్ని సంగతం సార్ నీకు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ తను అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ థింక్ మై ఫ్యామిలీ ఎస్పెషలీ మై వైఫ్ పూర్ణిమ సో తన ఫుల్ సపోర్ట్ మొగ ఇన్ ఆల్ ದ ಕಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ವೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲ ತಲಮೆ ಸಂಗತೋಳು ಅಸ್ಕಿ ನಾವಿನೋ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ ಸ್ಟಡಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲರಿ ಎಂಗ ಸ್ಟಡಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲರಿ हमारी माइंड गे होई बट तला मारी हाथ मो टोटली अंडरस्टैंड के लिए सपोर्ट करी एंड इसको ट्रैवल करो सो ऑलमोस्ट फैमिली फुल गन शी ओनली हैज टेकिंग केयर देना सीलाई चिल्ड्रन अगो सो तल एस्पेक्ट मविनो आई थिंक शी I would like to say thanks to her and for my children also then I very supportive and understanding okay da ata bharari sariya tanga avigino avi und entrepreneur gansa like business hodrasi then successful concept tala mai pe lagayi but ana avi and entrepreneur menariya alla madri menariya pro avino 9 to 5 job madri na tala avigin very demanding job kan hai so tevalaka avigin to family life la business life diya avigin balance kenna so telaga avigino tumi tor wife kavi thank you sanga halti mobile hadona variya so telaga kaidi tips udmi detam siya actually me bhayangara workaholic me I think sanganam nadi mara honeymoon vela me laptop kalli g work kela hodaya so Nepal g hodaya I can still remember the sangai honeymoon muli tana laptop kalli odiya ani adikadi sangai tana tella mari I remember tella mari workaholic kan sattasi ಅತ್ತ different lifestyle we company grow very healthy managers at so the aspects silaria so moga 9 to 5 hana generally almost work balance work and family life balance karta und guess at then the social activities li balance karna ana Rotary is at SSB is at and then friends many others so thank askia ye kenna manariya challenges thi so far aski chocolates but it is tough the plan time management kenna
and keradi different kan musai आता विनो आता आवरे सौराष्ट्र कम्युनिटी विनो जुकु ग्रो होइले दिसता तुम्ही आता सांगे मारी मादरे मिले विनो चक्कड opportunities जुकु सेम मारिया तुम्ही विनो आवरा कम्युनिटी गो कायदंड मेसेज सांगना कायदंड advice सांगना मना काय मनी मना மெசேஜ் பண்ணி சகுனம் நதி திங்க் மொட்டவன் திங்க் என்ன மதுரை லைஃப் இன்னும் மதுரை மொட்டை உடவுனா ಚೊಪ್ಪಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಗಿರಿ ಥಿಂಕ್ ಗಿರಿ काय पॉसिबिलिटीज मी सांगरे विनो फॉर द यंगर जनरेशन तेंगा विनो स्टूडेंट्स तेंगा पुरा विनो कॉलेज विसतेरा विनो मद्रेमो रहना मद्रेमो काम करना तलमारी पुरा हुडना त मोटा थिंक करदी तेंगा दी डिफरेंट अन जुया अच्छी करता मुस्ते जनरल गन संगुणम नदी पॉजिटिव थिंकिंग डेफिनेट कन अस्किनो केना अस्की विषयम विनो नेगेटिव थिंग्स राई अस्की विषयम विनो आमी ಒಂಟ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಚಲ್ಲರ ಸ್ಮೆಲ್ ತಲಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಯಸ್ ಅತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಟ ಕಳ್ಳಿಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ ನಾವಿನೋ ಅಸ್ಕಿಯ ಚೊಕಟ್ ದಕಾಯಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗನ್ ದಕಾಯಿ ತಲ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಟ ಮಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫೆನ್ ಕೆನಮ್ನಿ ಇಸಂಗಲೋಸ್ ಓಕೆ ದಾ तुम्ही आता वी केडी टाइम स्पेंड केरी और इंटरव्यू मा विगिन वद्दा करता विगिन जुक्कु धन्नो तुम्ही सांगे विषयम पर विगिन अंग ऐकता जुक्कु चोकले एसी और व्यूअर्स मेली अभी डेफिनेटली विगिन एंजॉय करन केरी हुडरिया तुंग अभी एडवी वद्दा करे एक्सपीरियंस कोनलेस मोर एक्सपीरियंस अमेजिंग चोकट लायसी सूपर गन लायसी और चोकट ब्रेक एक्चुअली ಈಗ एक ऑर्गनाइज्ड कन ಎಲ್ಲ ರಹೈಮ್ನಿ ಮಿ एक्चुअली एक्सपेक्ट करनी बट चोकट सूपर रन करासी सेगमेंट्स पर विनो नोड सेगमेंट 3 कररिया विनो आई थिंक मी ಎಲ್ಲಮಾರಿ ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಸೀರನಿ ಚೋಕಟ್ ದಸಿ ಎಲ್ಲಮಾರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ ಚೋಕಟ್ ಕೆರುವ and wish you all the best chokat kerwa chuku 100 episodes kerwa and tela future ma amount chance dawa definitely can me but a few years later definitely can me free avi mora ge share keros निश्चय जुक्कु धन्नो संगे गे नेक्स्ट टाइम आम्ही तुंगा सातारा एक्टर वेंकटेश ने आम्ही तुंगा इंट्रोड्यूस केना ओके ओके जुक्कु धन्नदा ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಸಿಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವಿ ವರ್ತಕರೆಯವಿ ತುಂಗ ಅಸ್ಕೆಂಗ ಜುಕೋ ಪೈರೈಕೆ ಹೊಟರ್ತ ಅವರಾಮ್ ಅಮಿ ಮೆಣತೆಲ ವೆದುರ್ವದಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ತುರ ಮೊಣ್ಣುಂ ತೋಳುವ ತುರ ಕಳೇತಂಗಲ್ ಸಿಂಗದಿಂಜಲ್ ಸಂಗುಳುವ ಅವರ ತಮಾಮ್ ಒಂಡತಡಗನವಿ ಚೆಲ್ಲುವ ತೆಲೆ ಮಾದರಿ ತುರ ಕಳೇತನು ಕೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಂಡಗಾಸಿ ಜ್ಞಾನಗು ಚೊಕ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐನಿ ತುಂಗ ಲಯಸ್ ಮನದಿ तुम्ही अवी आम्ही लिंक दिले ईमेल आयडी को मेसेज दाखवा आर कमेंट्स इंकावा आम्ही अवी तेंगा अडत तेंगा बत्ती कळली तेंगा वेदुर्वदनी केंगेस जुक्कु धन्नो